हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिला माने आज हम वीडियो डिस्कशन करबा जे कौन तुम जो बीएड जो आंसर की जो आसी आर्ट्स रो साइंस रो से आंसर की प्रिपेयर में तुम कर ना चैलेंज कर तुमर बहुत गुड़िए कौन ना तुम आर्ट्स रो से आर्ट्स सेट ए रे हो बा सेट बी रे हो आउ साइंस सेट सी रो हो बा तुम डी रे हो तुमर कौन अच्छी ना तुम रंग आंसर किसी अच्छी जोटा कि तुम मैंने भावुच यहाँ रंग आंसर से गुड़ा को तुम मैंने चैलेंज कर चैलेंज कर होल प्रोसेस ए वीडियो तुम सहित डिस्कसन करदेवी तुमको बतईदेवी आ सहित तुम चैलेंज कर किपर तुम मार्क बढ़ से जिन भी तुमको कहि आउ चैलेंज कर सठिक प्रोसेसटा तुम जानवा दरकार कारण तुम एपट सेपट जो प्रोसेस देख तुम ठीक से प्रोसेस न जान ताहले तुम भूल भाल चैलेंज कर सो दैट तुम पैसा वेस्ट हम आ तुम चैलेंज हम ना क्वेश्चन तुम जो ठीक हम ना पुनः भाव वीडियो देख आउ जहाँ भी जहाँ डाउट रोचे तुम मैंने कौन कर कमेंट मध्यम जनइब तो ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करवा पिला माने ये है तुम कौन है एडवर्टाइजमेंट देख तुम गतकाली कौन होता ना आंसर की आसीला आउ 5 ରୁ 7 माने आज 5 तारीख रु 7 तारीख पर्यंत तुम अच्छी कौन ना प्रोविजनल आंसर की चैलेंज कर ऑब्जेक्शन कर ये जो ऑब्जेक्शन कौटी कर ना साम्स रे कर ऑब्जेक्शन एसएसबी वेबसाइट हम नहीं हम कौटी ना साम्स रे आ मन रखियो पर क्वेश्चन जेकोसी क्वेश्चन तुम कर पर क्वेश्चन पिछा कौन करा पड़ो ना तुमको 200 टंका देवा पड़ो माने गोटे क्वेश्चन को चैलेंज कर तुम 200 टंका पेमेंट कर तो जितना क्वेश्चन तुम चैलेंज कर तो से इंटू 200 कौन कर तुमको पेमेंट करने पड़ो है तो से जो जिनसा केमी कर देख देखे दूसरी देख पिला माने तुम मैंने कौन कर फास्ट तुम जो साम्स क्लिक कर साम्स वेबसाइट उपर क्लिक कला देख तुम आसो कौन ना एमई टाइप देख गोटे आसो 2 year बीएड बीएचएड और एमएड ये टाइप आसो जो गोटे टैबटे तापर क्लिक कर दियो तार क्लिक करदेला देख एमई टाइप गोटे इंटरफेस टी आसो पेजटी आसो देख तापर अच्छे कौन ये ना एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन है ये सब किसी जो चैलेंज ये सब प्रोसेस कौन कर तुम मैंने मोबाइल मध्यम कि चिंता कर आवश्यकता ना तो ठीक अच्छे देख तुम एक्जिस्टिंग लॉगिन उपर क्लिक कर कलापर देख तापर आउ गोटे पेजटी ओपन हो जो पेजटी ओपन हम देख लिखाई कौन तुम मोबाइल नंबर दब पासवर्ड दब आउ कैप्चा दब कैप्चा दी कौन कर तुम ना लॉगिन मार है मोबाइल नंबर दब पासवर्ड दब आई कैप्चा दी कौन कर तुम ना लॉगिन मार ए लॉगिन मार देख कौन हो देख पिला माने तुम लॉगिन मारला देख एमई टाइप कौन है तुम इंटरफेस ओपन हो नहले जब एमई टाइप ओपन हो न होले कौन कर देख ये सैड्रे देख ये टाइप दुईटा एरो मार्क थी से एरो मार्क पर तुमने क्लिक करदे एमई टाइप ओपन हो देख एबे ये कौन लिखाई ना ऑब्जेक्शन फॉर्म बुझीपार कथा कौन तुम कौन कर से ऑब्जेक्शन फॉर्म उपर क्लिक करके तुम कौन कर ना ऑब्जेक्शन कर तो देख तापर देख क्लिक कर देख पिला माने तापर क्लिक कलापर देख एमई टाइप कौन हम तुम आसीज पुणी गोटे तुम पेज एबे कौन कर ना ये देख तुम आप्लिकेसन जो आप्लिकांटर जो ना ये थी तुम ये से आप्लिकांटर रोल नंबर ये थी देखीदेव सो रोल नंबर ठीक ठाक अच्छी कि ना तापर कौन कर ये एग्जाम सब्जेक्ट दब एग्जाम सब्जेक्ट माने तुम कौन है कि बीएड कि बीएचएड कि तुम एमएड कौटार तुम ऑब्जेक्शन करने चाहूँ तो ये कौन क्वेश्चन डिटेल्स बुझ कथा कौन ये कौन ना आप्लिकांट्स डिटेल तो आप्लिकांट्स ना रही कौन रोल नंबर तो ये क्वेश्चन डिटेल्स देखा क्वेश्चन डिटेल्स कौन हम ना कौ तुम्हें तार 3टा एग्जाम ना तो कौ एग्जाम रे तुम कौन करने चाहूँ ना तुम जो मैं चैलेंज करने चाहूँ तुम से कौन कर ये कौन कर ना ये बीएड बोली क्लिक करदेव बीएड क्लिक करदेला ये कौन हम तुम धर एग्जाम्पल ये कौन हम क्वेश्चन नंबर दब है क्वेश्चन नंबर दब जे कौन ना कौ क्वेश्चन नंबर टाकू कौ क्वेश्चन जो अच्छी जोटा कौन है तुम कौन कर चैलेंज कर तो सही तार सीरियल थी ना 1 ରୁ 100 पर्यटन जेहतु अच्छी नंबर तो ता भर जो क्वेश्चन नंबर तुम चैलेंज करने चाहिए तो ये कौन कर ना चैलेंज कर से क्वेश्चन नंबर दब है एवं से क्वेश्चन नंबर देदेले ऑटोमेटिकली कौन हम ये तार आंसर आसीज देख लिखाई कौन ना प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइडेड बाय एसएसबी जे एसएसबी जो देता जो सब आंसर कीटा से कौन हम ये तुम शो कर बुझ कथा कौन तो सही जो क्वेश्चन आंसरटा तुम जहाँ थी से कौन हम शो कर एसएसबी ये देगला तार आंसर की आसला ए तुम्हें चाहूँ तुम मतरे कौटा ठीक आंसर हम तुम मतरे तो सहीटा कौन कर सहीटा ये देव धर कैंडिडेट देख ये कौन लिखाई ना कैंडिडेट चैलेंज रेस्पॉन्स तुमर से क्वेश्चन रे तुम हिसाब से आंसरटा कौटा हवा दरकार
ହେଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଯାହା ତୁମ ଦେଇଥିବ ତାର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ନା, ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଦେବ ଯେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି କେଉଁଟା ହେବା ଠିକ୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଦେବ। ଏବେ ଦେଲା ପରେ এইটি କ'ଣ ଆସିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ PDF ବା JPG ବା ତୁମର ଫାଇଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେବ ନା 100 KB ଭିତରେ ଥିବ, ମନେ ରଖିଥିବ 100 KBରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତ ଏବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ତୁମେ ଏଡ଼୍ କର ଯେ କ'ଣ ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ସପୋର୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ। ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ମୁହାଁମୁହିଁ କହିଦେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ ସିନା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେ ବିନା ପ୍ରୁଫ୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ ମନେ କହିବି ଯେ ନା ଏଇଟା ହେବନି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେବନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ତୁମର PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଉ ବା JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ସପୋର୍ଟିଂ ତୁମେ JPG ହେଲା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ କେଉଁଟା ତୁମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବ ବା ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ କୌଣସି PDF ବନେଇଥିବ ତ ତାହାର ଏଠି ସପୋର୍ଟିଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ରହିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ ମାରିଦେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସେଇ କ'ଣ କରିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫାଇଲ୍ଟା ଥିବ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରିଦେବ। ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳକୁ ତୁମର କ'ଣ କରିବ ନା ଶୋ କରିବ କ'ଣ ନା ତୁମର କ'ଣ କେତେ ନେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ନାଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଶୋ କରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ବୋଲି। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିବ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲ ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ତୁମର ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ତୁମ ଇଏ ହେଇଗଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର କେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଦେଖ ଏଇଠି ଶୋ କଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଚାହୁଁଛ କେଉଁଟାର ଆନ୍ସର୍ କି ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ କି ହେବା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଲ ଦେଖାଇଦେଲା। ଚାହିଁଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଛି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ସବମିଟ୍ ବି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଧର ଚାହୁଁଛ ଏଠି କ'ଣ ନା ଧର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ମାନେ ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ କରିବନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ସବମିଟ୍ କରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ଯିବ ଉପରକୁ, ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ତୁମ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର ଯେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ତୁମ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତୁମର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଏଠି ଏଡ଼୍ ନମ୍ବରରେ ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଏଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଏଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମମାନେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିବ, ଏଡ଼୍ କଲେ ତଳେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଏଡ଼୍ କରି ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେବ, ପୁଣି ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ତାର ଏଇ ଦେବ ତାର ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଆସିଯିବ। ତ ଯେତେଟା ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପ୍ରତିଥର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଡ଼୍ କରିବ। ଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେଟା ତୁମେ ଚାହିଁଲ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ସବମିଟ୍ ମାରିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଇ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବ ନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଓନ୍ଲି ସବମିଟ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରି ଚାଲୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।